So daw medyo madamo kami. So mo ini ang mga descendants ni Alejandro Acevedo sa kay Librada de los Santos kay Lorenza Bobby. Tari diri sa bong. Oh. From Cebu. Alejandro Acevedo. Madamo kayo salamat sa all kay kaba. Sang aton Acevedo clan diri sa Kalibo. So, part niya subong is to introduce also sa mga descendants ni Don Ambrosio Acevedo, married to Estefania Lona. So, as I call your name, please come forward, no? Para mapapicture taking man kita. So, under Don Ambrosio Acevedo, sa research na ako, no, daw 5 lang ni kabilog ang iya descendant sa kabataan. I don't know, kasi may kulang ako di. I hope you will help me find them. Now, ang subang diri si Doña Polonia Acevedo, married to Castor Andrada Ramos Mijares. Ara ka na premature no? Please come forward. May children siya nga Chirpay, married to Jimmy Kintia, Charina, Chona, Welma Chiyoto, Cherpol, Kipol, Paula. Then, may bata pa rin siya nga si Marina, married to Marcelo Alba. Next is Beatriz, married to certain Espinosa, no? Wala pa din, please help me. Why ang first name? Then, ang isa niya bata ni Cloteldi is Paz Mijares Alba. No, ang married to Atanchin. Wala lang siya sa descendant nga gibutang diri. I hope you will help me find them. Then, another is Joscoro M. Alba. No? Married to Rosario Acevedo. Amo ni ang nagkilita naman ang duha ka Acevedo, no? Okay, ang kay Joscoro M. Alba, makita nyo dito kagaina, no, sa kay Primodio Acevedo. Iya to kagina mention na. So we have here Manoy Frank Alba and Isisinaida Chomco Alba. So ang isa pa kaanak ni Maria is Lourdes. Ang mother nanday narakitin ardi kay Cheding. Arisade. So married to Josos Firmalino Alba. Andrada. Isang ban? Isang... Okay na? Sa kay Andrada. Ambrosio kita. May pa. Dali lang. Then I would like to call on Mapiansay. Isa sa minute na. Kung basaho naman ining bilog na Piansay, tawik-tawik ni madamo kami ang mga Piansay. So, amo lang ni nag-represent subong sa amang nga clan. I am Eric Piansay, and these are my grandchildren. And then, Lorelai Piansay will also introduce her clan. I'm with me, my brother, Ibaristo Tarasio, and my niece and nephew, anak sang ako na isa ka brother man. Kami adua, single pa. Piansay gyapon. So,
Kadamo, no? Okay ka mo yan si Ambrosio, madamo yan ang anak. So, we have under Jose Hermes Acevedo and married to Violeta Hinulan, Bacolod. So, my children is lang Bernardo, married to Emilia Cadagpilari. Next is Maria Cristina, married to Carly Tungco. The children Juan Paulo, Sofia Isabel, Jaime Fernando, Milagros Acevedo, married to Crisantoli Maria. Okay. The with children Christine Carlo, Domingo, Eugene. Salvacion Acevedo Bopil. Ari akong mga kapdanan. I'm Cynthia Bernardo. I'm married to Jim Bernardo of Bacolod. I'm Miri Lim. I'm Christine. I'm Dr. Elizabeth Bopil Magsila. I'm Jello Bopil. I'm Nanette Carmel Acevedo. I'm Elizabeth Yap Acevedo. I'm Jose Hermes Acevedo Jr. I'm Papa Acevedo Jr. Cynthia Acevedo. I'm Marilu Acevedo Osano. Rene Carlos Acevedo. I'm Shirley Acevedo. Nettie Osano. Alain Acevedo. Maria Lourdes Acevedo. Nick Acevedo Bopil. Si Nick Acevedo Bopil. Eduardo Acevedo. Jan Eric Acevedo. Mateo Acevedo. Eugene Acevedo. Ian Acevedo. Well, mayari pagit kita, no? Picture taking lang kita siguro kung pinsano tadi kay Ambrosio, mapuno ka tadi. So, mapa-picture taking lang kami sa inyo. Under Ambrosio Mangyapo, no? Please, ano lang. Okay? So, next, no? Bangkos. No? Descendant ni Ambrosio Acevedo. Dito ni siya ginlubong sa Luktakan Church. Sa simbahan kay mismo. So, we have the descendant ni Escolastico Ticoy Abangco, married to sa Tormena Andrada. Naalis ko abang ko. Ano si Rane Porpig? Dito ni sila sa Kabangila nag-star. So, sila lang din ang present sa Subong. Okay, next. Thank you. We have here Ita Quadra, dahil ng team, dahil ng I. Please come forward. Si Deramer. So, ako yung makaluloy kay ako yung mga utod, wala dire. Isa na ilang ko yung nabilin. Okay. So, please introduce your name. I'm Noel Pasis. By the way, sila Raymond yung nagabulig sa aton sa pag-distribute sa family tree, sa aton invitation, no? I'm George Acevedo Jr. I'm Alejandro Alex Acevedo. I am Gilen Acevedo Gilen. I'm Rodolfo Acevedo. Ako na si Toto, kung may problema ka mo sa lisensya, katuhin nyo lang siya. Lisensya nyo sa salakyan, kang yung driver's license. I'm Ray Acevedo Leto. I'm Linda Acevedo and my daughter Martita. I am Martita Acevedo Villar. Hi, I'm Alvin Acevedo. Leader ko Acevedo. Charity Acevedo. Annabelle Luha. Rachel Acevedo. I'm Fatima Istik.